Baka sobrang dami ha. Mag-asim yan. Yan yung nagpapasarap. Hindi to ladies choice mayonnaise. Ito nga eh. Kaya nga, maasim kaya yan. Tama na to. Yan. Pwede na lantakan mga guys. Yan o. Yummy. O, diba? Maraming gatas. Mas masarap. Yeah. Oh, ba't may tinidor? Haha. Sorry. Ayos na ba guys? Yan o. Masarap na, masarap na.